Hello, maayong gabi guys. So naa day ang among mga dagway diri no kay nangasay mi, nangasay ug asa ang kaon. Joke lang. Dili sad ko mo adto sa ako ang maring kung wala sad ko gi-invite. Bisan baya ko ingon ani ko kabaga og naong sa kamera mag-istorya pero mas maulaw biya ko magduol-duol sa mga okasyon nga dili ko ingnon no. So magkinahanglan gyud na nga ingnon gyud sadta dili sad ta magpataka-taka lang sa tagsulpot nga wala ta giingon unsa man ta ana talas na gyud kay tag pangamoy. So niya ang akong mga apo ako siya lang gidala kay maluoy man sad nga among ibilin niya gabiin na baya guys. Ni si ate na busy siya nagatiman in town siya sa amo so naglingkod-lingkod sa ni akong pares sige siya panguan sa kuha kay gusto siya makiguli ko nga asay uli wala pa gani ta nakakaon-kaon ba atong gianhi joke. Grabe sa nang kaon natong gani pero umo naman gid na siya kay simpre birthday ba ang atong giadtuan no simpre mo kaon man jud ta so nagchika-chika do da ituod mi ni ate mo ni siya ang nag-birthday kani nga little girl cute kay ni siya. So akong gibidyo-bidyohan ang mga pagkaon san tuod og wala pa ko nakakaon pero murag nabusog na ko nagtan-aw guys sa mga handa nila ni ate naa silay fruits, naa silay puto, naa silay fried chicken. So ang ako ang apo naglantaw-lantaw na siya guys iyang hunahuna kanos pa ba ni maghukad. So niya day ang naong sa mangumbirahay mo ni naong sa mga say guys bitaw dili sa basta-basta lang punta nga mag-adto-adto sa mga okasyon no nga dili ta ingnon simpre close biya mi sa akong maring no iya biya jud kong gi video call iya kong gitawagan bisag tuara siya sa abroad pero nadumduman biya jud ko niya. So ako ang pares di ay mura siya gilaay nagsige pa uyog-uyog lang siya sa ihang tiil ako sad ko siyang galingaw-lingaw og istorya kay agoy Ginoo ko kay gusto naman makipagpanghuli kay ako ba na siya gipugos pagdala no ingko ubanta balibad ba gina siya nga dili daw kuno siya mukuyog ingko ubanta oy lisod sag ikaw ray mabilin diri nya mga tuming tanan sumurag na wala-wala rang iyang kaulaw nga ko siyang gichika-chika nya si ate in town na busy in town si ate pag-atiman kay murag gipanggutom na pud in town ning ihang mga apo. So ni ang mga bata nag-alirong sa ubos naghulat-hulat mi kay hilaw-hilaw pa man ang kanon ni ate siyempre among gihulatan og maluto. So mao ni guys mao ni ang mangumbira guys ingon ani jud ni pakapal moks na ang mukha guys oh